ବିଜେଡି କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୟାସାଗର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୟାସାଗର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଓ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ସଂଯୋଜିକା ସୁଶ୍ରୀ ଯଶୋଦା ମାଝୀ ଶକ୍ତିଶ୍ରୀ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯିବ ବୁଝାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦେୟତା ଓ महत्व ବିଷୟରେ ନିଜର ଜୀବନରେ उपयोग करने को परामर्श देथिले। एही कार्यक्रम को वरिष्ठ अध्यापक श्रीयुक्त हरेश कुमार साहू परिचालना करथिबा बेले एही कार्यक्रम रे आमंत्रण अभियोग कमिटीर अध्यक्षा श्रीमती मनोरमा पटेल उद्बोधन देथिले एवं ओ कोनोसी अप्रीतिकर परिस्थिति रे छात्री माननकु कमिटी निकट रे अभियोग करबा को परामर्श देथिले। एही कार्यक्रम को महाविद्यालय प्राणी विज्ञान अध्यापक श्रीयुक्त विनोद बिहारी प्रोशेट अध्यापिका नमिता नायक अंजलि पटेल और महाविद्यालय कर्मचारी शाश्वत पटेल रोशन पटेल सहयोग करथिले। एही कार्यक्रम रे समुदाय 200 जन छात्री अंशग्रहण करी कार्यक्रम को सफल करथिले एवं शेष रे अध्यापक विनोद बिहारी प्रोशेट धन्यवाद अर्पण करथिले और शेष रे सभा को संग करथिले।